जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार असद अली तूर साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुल्क की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, उस पर तो आपसे ज़रूर तजिया आपका लेंगे, बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में बात कर लेते हैं जो अदालती महाज पर मामला चल रहे हैं। अभी इतला ये भी आ रही है कि साबका चीफ जस्टिस जो हैं जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे पहले लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है असद साहब? देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता जो फौजी अदालतें हैं इनके ऊपर जो पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं कि दबाव आ रहा है कुछ हलकों की तरफ से कि जो सिविलियंस हैं या पीटीआई के कारकुन हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए, बल्कि उनका ट्रायल उनके जुर्म के लिहाज से जिसमें मुलजिम हैं वो जहाँ पर इंसदादी दहशतगर्दी की और दीगर अदालतें मौजूद हैं जहाँ पर वो ट्रायल किया जा सकता है। और ये एक जो कानूनी माहिरीन है उनकी तरफ से दी जा रही है कि जब एक फोरम मौजूद है तो उसके लिए अल्टरनेट फोरम पे जाने की क्या जरूरत है। सही। तो उसके तहत आपको मालूम है मुख्तलिफ पिटिशनर्स कायम आ रहे हैं। फैसल सदीकी साहब के जरिए सिविल सोसाइटी ने एक पिटिशन की है, इसके अलावा पीटीआई ने भी पिटिशन की थी इसके ऊपर, और एतराज अहसन ने लतीफ़ खोसा साहब के जरिए पिटिशन किया, और अब साबिक चीफ जस्टिस जो है जवाद ख्वाजा उन्होंने भी एक पिटिशन कर दी है। लेकिन इसमें जो सबसे मेरी नज़र में दिलचस्प है वो आज एतराज साहब और लतीफ़ खोसा साहब की जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से उनके चैम्बर में, और उसके बाद जराये ये बता रहे हैं कि उनकी जो मिलिट्री कोर्ट वाली पिटीशन है उसको नंबर भी लग गया है, जबकि इससे पहले इसी तरह की जो पिटीशन पीटीआई ने की थी तो उस पर एतराज लगा दिया था रजिस्ट्रार ऑफिस ने। लेकिन क्या ये इस पिटीशन पर नंबर क्या इस मुलाकात की वजह से लगा, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक ऐसा वो इससे तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में आम साइल को तो ये सहूलत नहीं है कि वो दरख्वास्त गुजार हो तो वो जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात करके अपनी दरख्वास्त को नंबर लगवा सके। लेकिन अगर आप प्रिविलेज लॉयर हैं, आपको बहुत बड़े सियासी रहनुमा है, तो अदालत आपको ये सहूलत देगी। तो इससे फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का तराजू है वो फिर इसका मतलब है तवाजुन नहीं रखता, वो ताकतवर की तरफ झुका हुआ है। ये बहुत ही बुरा तासुर जाएगा इस तमाम उससे। लेकिन देखते हैं अब ये कि आने वाले दिनों में अदालत क्या इसको समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो कब करती है, और बेंच कौन सा बनाती है, ये दोनों बहुत ही अहम होंगे। सही। अच्छा साहब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि जो कंटोनमेंट्स एरिया में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट में जो करारदाद आई उसमें भी यही कहा गया, शहबाज शरीफ साहब बार बार यही कह रहे हैं, उधर जो कुछ हुआ या जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए उनके जो केसेस हैं उनमें जो भी मुलविस होगा उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। और जो बाहर हुई सिविल तनसीबात पर हमले हुए वो भले सिविल कोर्ट्स में चले। तो अब तक तो हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत का यही मौक़िफ़ है, और इसके लिए वो एक ये रीज़न भी दी जा रही है कि ये फौजी तनसीबात पर के हमला करने, और इसके लिए मिलिट्री कोर्ट जो आर्मी एक्ट है उसमें ये वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर कोई फौजी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। लेकिन देखिए उसमें फिर भी काफ़ी गुंजाइश भी है, कोई इतना बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल किए जाएँ। सिविलियन कोर्ट एम्पावर्ड हैं, उनमें आप करें, आप बेशक सीधी ट्रायल करवा लें, जो भी कर लें, जिसे कहते हैं उन मुकदमात में आप प्रोसिक्यूशन सख्त करें, आप सब कुछ करें और उनमें सजाओं को यकीनी बनवा लें, बजाय इसके कि आप फौजी अदालतों में लेकर जाएं। तो जिस किस्म का मुल्क में इस वक्त एक माहौल है, मेरे ख्याल में ये जो हमारी फौज है उसके लिए भी कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ेगा कि अगर लोगों के, क्योंकि जाहिर बात है ये तमाम कारकुन जिन्होंने ये किया उन्होंने यकीनन एक जुर्म किया और बहुत ही बुरा किया। लेकिन ये है कि वो तो आपको पता है सियासी कारकुन जो होता है वो तो अपनी लीडरशिप के बयानिए पर ब्रेन वॉश हुआ होता है। तो आपको लगता है कि फौजी कोर्ट है, जिस तरह माहौल बन रहा है, आप कह रहे हैं कि वो जो दरख्वास्त थी उसका नंबर भी लग चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में उनकी हो सके हेयरिंग भी शुरू हो जाए, या ये जो सीनियर वकला कुछ मीटिंगें भी कर रहे हैं, तो कोई माहौल बनता दिखाई दे रहा है कि वकला साथ साथ हैं। खुर्रम लतीफ़ खोसा की स्पीच सुन लें, अली अहमद कुर साहब के सुन लें, जो पहले भी बड़े एक्टिव रहे हैं, तो ये फौजी कोर्टें सस्टेन कर पाएंगी सर?
मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा इनको सस्टेन करवाना। इसके लिए अल्टीमेटली तो फिर या तो फिर कोई किसी लेजिस्लेशन की तरफ जाना होगा इनको, लेकिन वो मेरे ख्याल में आईनी तरमीम दरकार होगी, और उसके लिए फिलहाल कौमी असम्बली में इतने अरकान मौजूद नहीं हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मिल सके। और अगर ना हुआ तो फिर उस सूरत में इनका बचना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो बाकी तो चले ठीक है सियासी पिटिशनर्स हैं, लेकिन आपको जो सिविल सोसाइटी ने जो पिटीशन की है जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब लायर हैं, वो हो गए जो जिस साबिक हैं जवाद ख्वाजा साहब, ये बहुत ही अपराइट और बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान की अदालती तारीख का। तो अगर इन जैसे लोग अगर आएंगे तो उसमें ये होगा कि अदालत जो होगी उसके लिए ये प्रेशर लेना इतना मुश्किल नहीं होगा जो अदरवाइज कुछ हल्कों की तरफ से उन पर आता। तो वो फिर उस प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं कि अगर उनके सामने दरखास्त गुजार इस तरह के बड़े कद काट की शख्सियात खड़ी हों जो अपराइट शख्सियात हों, ना कि कोई आदि पिटिशनर हों या प्रॉक्सी पिटिशनर हों। सही। तो वो फिर उस सूरत में ये आप कह सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को जिसे कहते हैं वो ऑप्शन को आपके सस्टेन करवाया जा सके। सही। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कारकुनान की तो शायद पहले भी किसी भी पार्टी को भी इतनी फिक्र नहीं रही, अब भी सूरत हाल वही है। ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है वो एक्चुअल खान साहब को बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि इन दिनों आने वाले दिनों में अगर उनका ट्रायल होता है फौजी कोर्टों में तो उनके लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। ये सारी प्रैक्टिस खान साहब के लिए ही हो रही है। मैं आपकी इस बात से डिफर नहीं करूंगा। ये यकीनन इसमें ये भी एक पहलू होगा, और पीटीआई के लिए तो कम से कम ये मरकजी पहलू होगा, क्योंकि अपने कारकुनों के लिए वो उस तरह से नहीं निकले, तो यकीनन अब उनको इमरान खान साहब की तरफ से मामला बढ़ता नजर आ रहा है तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन हमें साहब ये जरूर सोचना चाहिए कि इस मुल्क में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो साहब को एक फौजी दौर में अदालत से कत्ल करवाया गया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से कत्ल करवाया गया, लेकिन सबको पता था कि उस कत्ल के पीछे, उनके कत्ल के पीछे ज़ियाउल हक जो उस वक्त के आमिर थे, फौजी आमिर, उनका इन्फ्लुएंस था। तो आज तक वो दाग नहीं धुल सका। तो आप सोचिए कि क्या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक सिविलियन पॉलिटिकल लीडर को वो डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवा के तो बिल्कुल ही अपने ऊपर ये इल्जाम ले लें। मेरे ख्याल में ये आसान फैसला नहीं होगा अगर ये लिया भी गया तो इसमें बहुत मेरे ख्याल में सोच विचार के बाद ही ये फैसला होगा। बज़ाहिर एक डिटेरेंस है, एक खौफ की सजा है, उसमें ये एज ए वो दबाव डालने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है कि आपका फौजी अदालतों में भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन क्या वाकई ये किया भी जाएगा, मेरे ख्याल में इस पर बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श है। सही। अच्छा साहब, आप माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं कि आप बाखबर साहब में से एक हैं, तो आपके पास क्या इत्तला है? इरफान सिद्दीकी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, उस पर भी बड़ा बहस हो रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जो भी बनाने वाले हैं उनके हवाले से आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आपके हवाले से, आपके पास कोई इस सवाल से कोई इत्तला है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या प्रोजेक्ट इमरान खान का जो भी हिस्सा रहे हैं उनका कोई ट्रायल या इस तरह की कोई मुशावरत या कुछ कुछ हो रहा है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ऐसी तो खबर नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हो सकता है होने जा रही हो, लेकिन मैं इस बारे में इल्म नहीं रखता। तो दूसरी लेकिन चीज ये है कि हाँ, ऐसे लोग जो कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान से मुंसलिक रहे हैं 2011 से, जिन्होंने पीटीआई में लोग शामिल किए, तो उनका हमें ये वक्तन फवक्तन पता चलता जा रहा है कि उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो अब शदीद दबाव में भी हैं, और वो बज़ाहिर उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए इमरान खान साहब से, पीटीआई के चेयरमैन से। तो उसके बाद आपको नजर भी आ रहा है कि जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है पीटीआई का, और जो पीटीआई से लोग थे वो छोड़कर चले गए। तो उस सूरत में उनका आने वाले दिनों में हम तवक्को कर सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन हाँ, एक गुमान किया जा सकता है कि जिस तरह पीटीआई के अरकान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जान बख्शी का मौका मिला, तो हो सकता है ऐसे अफसरान को भी ये मौका दिया जाए तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें।
تو وہ کیا ہم کہیں کہ آرمی چیف کی لیول کے ہوں گے، یا جیسے جنرل فیض صاحب ہو گئے، جنرل غفور صاحب ہو گئے، یا جنرل پاشا صاحب ہو گئے، ان کی لیول کے ہوں گے، یا ان سے بھی کوئی نیچے والی لیول ہوگی طور صاحب؟ نہیں، وہ اسی لیول کے ہوں گے، یہ جنرل فیض حمید اور اس لیول کے افسران ہوں گے. آرمی چیف کے لیول کا میرا نہیں خیال کہ کوئی افسر ہوگا اس میں. صحیح. اچھا اسد علی صاحب، اگر پولیٹیکل صورتحال دیکھیں تو اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اٹکا ہوا ہے، اور نواز لیگ کا فوکس ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آتے ہیں یا ان کی نااہلی کب ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ شاید الیکشن کے حوالے سے بھی اپنی ایجنڈا طے کریں گے. تو نواز شریف صاحب کی اب تک واپسی نہیں ہو رہی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں شاید شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ لندن بھی جا رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی واپسی یا ان کی نااہلی اب تک جو رکی ہوئی ہے، بڑا سبب تو بندیال صاحب کو ہی قرار دیا جا رہا ہے. بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ پائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو اپنے سوال میں ہی سب سے بڑا فیکٹر خود کوٹ کر دیا ہے، کیونکہ بندیال صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے آنے پر بہت زیادہ ifs and buts ہیں، اور وہ شاید انہی کے ریٹائر ہونے کا ویٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو میرے خیال میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ انتخابی سیاست میں اپنی واپسی کے لیے کوشاں ہیں. تو شاید وہ اس پر بھی کچھ یقینی پیش رفت چاہ رہے ہیں جو ظاہر کرے کہ ان کی انتخابی سیاست میں واپسی ہو رہی ہے. تو پھر ہی شاید وہ آ کر تو انتخابی مہم چلانا چاہیں گے اور اس کا حصہ بننا چاہیں گے. ادروائز تو آپ جانتے ہیں جو پی ٹی آئی سب سے بڑی اوپوننٹ تھی اس وقت پی ایم ایل این کی پنجاب میں، وہ تو اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا کٹ ٹو سائز کر دی گئی ہے، اور وہ اب تھریٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ نہ بھی آئیں تو ان کے بغیر بھی پارٹی کم از کم پنجاب کی حد تک بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں واپس آ چکی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ شاید اپنی یقین دہانی چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی انتخابی سیاست میں ان کو دوبارہ سے واپسی کرنے دی جائے گی اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا، اور جس کے لیے وہ یقیناً دوسری دفعہ پرائم منسٹر بھی بننا چاہیں گے. کوششیں تو یہی ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب بھی بول رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے. لیکن اگر دیکھا جائے، اگر بندیال صاحب کو ویٹ کریں، بندیال صاحب تو شاید ستمبر تک عہدے پر رہیں گے، اور اکتوبر میں الیکشن کا اب تک کہا جا رہا ہے اکتوبر نومبر میں ہوں گے. اگر ستمبر تک وہ نہیں آ پا رہے تو پیچھے تو ٹائم بہت کم رہ جائے گا الیکشن مہم چلانے کے حوالے سے. آپ درست کہہ رہے ہیں، مودی چیف مرتضیٰ بندیال صاحب نے 16 ستمبر کو ریٹائر ہونا ہے. تو اگر 16 کے بعد دیکھیں گے لے کے نومبر تک تقریباً 1.5 ماہ بننا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے وہ پہلے بھی کوٹ کیا کہ پارٹی اب بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی کہ جو اس کا تھریٹ تھا پارٹی کو کمزور کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ 1.5 ماہ کی مہم آ کے چلائیں گے یا وہ 3 ماہ کی مہم چلاتے ہیں. صحیح. ان کے لیے میٹر صرف پارٹی کی مہم سے زیادہ اپنی واپسی ہے. صحیح. تو وہ ان کو جس وقت بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ یقیناً پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ جائیں گے. اور میرے خیال میں اس کا ان کو بھی شاید یہی امپریشن ہے کہ جب تک مرتضیٰ بندیال صاحب موجود ہیں تو شاید ویسا نہ ہو پائے. تو اس لیے وہ شاید ویٹ کریں گے کہ یہ جائیں اور اس کے بعد کچھ کے جو پٹیشنز ہیں وہ کچھ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے سنی جائیں تو شاید اس میں کچھ ان کے حق میں کچھ فیصلے آ جائیں تو پھر وہ اس سے ان کا راستہ کھل جائے تو پھر وہ شاید فوری آنے کی پوزیشن میں ہوں گے. مطلب وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے یا ون پیج پر ہیں، ان کا ساتھ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ بندیال صاحب کیا کر رہے ہیں، مطلب اس لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ وہ دیکھیے موضوع چیف بندیال صاحب نے ہی وہ فیصلہ لکھا ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو لائف ٹائم طے کیا گیا تھا. پھر موضوع چیف بندیال صاحب کے ہی ایک کی جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن. ان موجود جج صاحبان نے ہی نہ صرف کہ میاں نواز شریف کو 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا اقامہ پر، بلکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹرائل کر کے جس میں سزائیں دی گئی اس کے بھی نگران جج وہی تھے. بالکل. تو پھر ایسے میں میاں نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے سوچتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ہوتے ہوئے آئیں گے اور انہی جج صاحبان کے آگے ان کا کیس فکس ہو جائے گا تو ان کا مائنڈ تو ان کو پہلے سے آئیڈیا ہے کیا ہے. صحیح. اور اگر آپ کہیں کہ کوئی توقع کی جائے کہ کسی شخص کی جسے کہتے ہیں اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی چیزیں دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی،
تو میرے خیال میں وہ شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے صحیح پاکستان کے طاقتور لوگوں میں، تو وہ شاید ابھی یہ رسک نہیں لینا چاہیں گے کہ وہ انہی کے سامنے پیش ہو کر تو اپنے آپ کو کلیئر کریں. یہ ان کو شاید بہت آسان جی آپشن بالکل. لگتا ہے. اگر یہ نااہلی والا جو معاملہ ہے یہ حل نہیں ہوتا، اس قانون میں کوئی ترامیم نہیں ہوتی یا اس قانون کو 5 سال کی مدت تک محدود نہیں کرتے تاحیات نااہلی کے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا کیا بنے گا؟ طور صاحب جس سے اتنی بڑی پارٹی نہیں بنوائی گئی ہے، تو پھر تو وہ بھی الیکشن میں ایسا نہیں لے پائیں گے. بالکل وہ بھی نہیں لے پائیں گے، لیکن اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو انتخابات میں تو 2018 میں بھی وہ حصہ نہیں لے سکے تھے جی، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت قائم کروانے میں حکومت سازی میں بنیادی کردار ادا کیا تھا جی. لوگوں کو شامل کروا کر. تو ابھی بھی ان کے پاس پھر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا نمبر ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی کو ڈیلیور کریں گے وہ نمبر تاکہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے. اور میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کا بنیادی کردار یہی ہوگا. انتخابی سیاست سے زیادہ ان کا کردار اگلی حکومت کے حکومت سازی میں. صحیح. بہت شکریہ اسد علی طور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ نگار اسد علی طور صاحب جی رائے ہمارے ساموں ہے. کوششوں گھنے بھاگے یہی پہ تھین نواز شریف صاحب تے پان گلاयो پر گॾो गॾु फौजी अदालतूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जी रस्ता रोक जे हवाले सां वॾे पैमाने ते कोशिशूं हलंदड़ आहिनि. ऐं जीअं असद अली तूर साहब ॿुधाइनि पिया थी जेका मुलाक़ात थी आहे एतज़ाज़ अहसन जी ऐं लतीफ़ खोसा साहब जी चीफ जस्टिस सां, उनखां पोइ जेका दरख़्वास्त हुई फौजी अदालतुनि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में, उनखे नंबर लॻी वियो आहे. ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में उनजी तारीख़ जेका आहे उहा बि तइ थींदी. ॿिए पासे वकील जेके आहिनि उहे काफ़ी एक्टिव नज़र अचनि पिया, तक़रीरूं बि मंज़र आम ते अचनि पियूं. हाणे ॾिसणो इहा त फौजी अदालतूं जेके आहिनि उहे बरक़रार रही सघंदियूं या न. जेकॾहिं नथियूं रहनि त पोइ जेको इहो हिकिड़ो ख़्वाबु आहे ख़ासि तौर ते नवाज़ लीग जो त इमरान ख़ान खे हिननि कोर्टुनि खां, सिविल अदालतुनि खां सज़ा अचणी न आहे, इतां मुसलसल रिलीफ पियो मिले, फौजी अदालतुनि मां ई उनखे सज़ा ॾियारिजे. उन ख़्वाब जो पोइ नेठि छा थींदो, सो ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. अॼु जे प्रोग्राम मां फ़िलहालु एतिरो ई. असांखे ॾींदा इजाज़त. अहले निगहबान.